Fala tu, sub! Procurando aquela loja confiável e que entrega para adquirir o seu novo computador gamer? Os melhores preços de hardware no Brasil estão na Terabyte Shop. Compra lá e utilize os links da descrição. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre já sua licença Windows original no site da GVGMall. Links na descrição. Teclado mecânico Ganjas Hermes E2, o teclado mecânico gamer campeão em custo-benefício no Brasil. Saiba mais pelo link na descrição. Fala galera, vamos lá para a parte 2 aqui do jogo Sinking City. Eu não sei se eu vou trazer outras partes do jogo, mas é um jogo que eu achei minimamente interessante e, bom, vamos jogando aqui para ver até onde a gente vai. Eu não sei nem se eu vou conseguir avançar mais no jogo, né? Mas vamos lá dar uma olhada aqui. Eu já não lembro nem mais o que eu tinha que fazer aqui. Um dos pescadores fugiram, né? E eu tenho que achar aqui o rastro. Tem alguma coisa aqui. Girar. Então o pescador perseguiu Albert e fez disparos. Mesmo ferido, Albert deu um jeito de escalar. Não estava exagerando quando disse que criou um filho forte. Armazém. Beleza. O jogo ficou meio com olho de peixe. Aqui tá tudo normal, aí eu entro e fica o olho de peixe, ó. Não, agora não tá. Engraçado. Something in the pockets. Bilhete manchado de sangue. Luz. Por favor, me dê mais uma semana. Eu sei que estou devendo, mas estou até o pescoço. Como todo o resto por aqui. Mal tenho como manter o bar funcionando com toda a confusão no porto. Mas não se preocupe. Eu fiz um acordo com a pessoa certa e devo ter o suprimento constante em breve. Só mais uma semana eu lhe pago em dobro. Peter. Só isso, né? Acho que voltar. Então, nova pista do Palácio da Morte. Bilhete manchado de sangue. Beleza, tem mais uma coisa aqui. The blood is fresh. A pessoa não está longe daqui. Pólvora e álcool. Eu acho que o jogo poderia ser um pouquinho mais escuro até, né? Tô achando ele muito claro. Vamos ver se a gente consegue acertar aqui nas configurações. Beleza. Não tem opção de bússola, mira, sensibilidade da câmera, legenda.
Não tem, é só isso mesmo. É dessa cor mesmo. Ah não, aqui embaixo já tá bem mais escuro. Ó, galera, o jogo parece interessante, né? Espero que, sei lá, tem um combate aqui, né? Espero que não seja um lixo, né? Na hora de combater. Mas vamos lá. Aperte T para mais informações. Cadeados e trancas podem ser quebrados com um tiro ou corpo a corpo. The One Punch. E caralho. É, o combate é uma merda. E os bichinhos são escrotos, né? Ah, o maluco é macaco também, mano. Esse aqui é o verdadeiro Neil Young. Lembra do Neil Young tocando com o Pearl lá, né? Esse aqui é um macacão, mano. Um baleão. Não, quero bater no Neil Young, não. That's no accident. This was deliberate. Nova pista do Palácio da Mente. Principais evidências coletadas. Eu ainda não entendi bem esse lance do Palácio da Mente, de pólvoras, cartuchos. Você vai juntando as provas, né, pra você... Palácio da Mente, ó, vamos lá. Albert fugiu quando ficou ferido. Lewis perseguiu Albert. O dono do bar está em dívida com Lewis. Albert foi assassinado. Lewis deixou a cena do crime. Deduções. Sentimento anti-tão. Alveston era perigoso. Alveston espalhou histeria à sua volta. Lewis pode ter desejado ver Albert morto. Eu não tô entendendo esse menu. Albert foi assassinado. Não tô entendendo. Não estou entendendo esse esquema. É meio mal feito, sei lá. Selecionar. Encontrei o corpo de Albert no porão. Ele tomou um tiro. Pedaço de uma jaqueta rasgada. Encontrei lá um bilhete de sangue. Beleza, bilhete manchado de sangue. Bom, vamos voltar lá no dono, no pai do maluco, no macacão. E ver o que o macacão tem a dizer, né? Quando eu falo que o filhote dele de macaco foi assassinado. Ué. Ah, tá.
Eu vi algumas criaturas. Seu filho foi assassinado. Mr. Throgmorton, I'm afraid I have bad news. No. Yeah, I found your son in the basement of a nearby warehouse. I'm sorry, but he was murdered. Shot in the head and the body hidden. No. It cannot be true. No, no, no. I don't believe it. No. Sinto muito pela sua perda. My condolences, Mr. Throgmorton. I'd hope for a happier outcome. Your condolences will not bring him back. So much of our blood spilled for nothing. So much effort in vain. My poor Albert. Tell me you know who did it. I want to look him in the eyes, make him beg for mercy. Ainda não tenho certeza, mas é um pescador. Seems like he was a fisherman by the name of Lewis. He had a gun and pursued Albert after he fled the house. Lewis it is, then. What do you know of him? Turns out you were right. He's an Innsmouther. Nah. Those filthy scum have done it now. When I'm through with them, they will rue the day they dared lay a finger on a Throgmorton. Bring me that dirtbag, Lewis. He and I are due a reckoning. Do this for me, and I'll help you with anything you need. Muito obrigado, macacão. Então, Palácio da Mente de novo. Livro de casos. Bom. O dono do bar está com dívida com Lewis. Será que é aquele bar ali na frente? Bom, não quero que a parada fique piscando aqui na minha frente, não. Essa porra de Palácio da Mente. O jogo é bonito, cara. Under the Kill Bar. Oh. Hey, got a spare bullet, fella? I ain't eaten in days. Troca minha bala, cara? Hey, got a spare bullet, E fella? você? Quem você é? I ain't eaten in You days. look familiar, but old Billy hasn't seen you around. You look familiar. Eu look but old Billy familiar. hasn't seen you around. Fecha a porta que eu tenho nervoso. Bom, o problema é esse jogo aqui, ele saiu muito próximo do outro, né, cara? Eles têm uma atmosfera muito parecida. I'll miss the carpenter's food. Eu perdi a doação de comida do Carpenter por causa dessa droga. Você, dono do bar. Welcome to Under the Kill. What do you want? What do you want? Andei vendo umas criaturas estranhas. Você conhece um cara chamado Luz? You wouldn't happen to know a fella called Lewis, would you? Do you expect me to know every Espero que eu darn conheça todo man homem in nesse this buraco. book? Stop bothering me. I got paying customers here. Fine, let me be blunt. Is this your note? I don't see any other bars around. Look, outsider. I don't know who you are and what you want, but I do know one thing. Stop bothering me, or you'll be in a world of trouble. Capiche? I've seen some unsettling creatures around, like nothing I've ever encountered. What are they? So you met a wild beast, newcomer. No one knows what they are, but consider yourself lucky to still be in one piece. They arrived in the flood. Some say they come from the sea. Others that they are Kay's punishment for us. And what do you say? If
If it bleeds, you can kill it. Keep your gun handy. And if you want to erase the memory, I sell a perfect cure right here. Remember, better to be a coward and live than brave and dead. Unless you're a newcomer. Bye. Bye. Bom. Que porra é essa aí, macumbaria? Come closer, troubled soul. Bem, aproxime-se, alma Let me tell you perturbada. what your future Deixe-me ver o seu holds. futuro. You're some kind of fortune teller? Yes, my dear, yes. Oh, it's so clear. Your path holds many surprises, newcomer. Bullshit. Seems a little generic, don't you think? I see many things, boy, and I will tell you them in detail for a small fee. All right, how much? $1? Your money has no value here, newcomer. After the flood, Oakmonters deal in the practical. Booze, smokes, and bullets. And I'll make it easier for you. I don't smoke. Uma bala. Let's hear what my future holds. Good. Let me focus. The sea will be generous in the coming days. Many gifts delivered, and many will regret partaking. I don't think I follow. I see old and new. A hard heart against an iron will. Whoever wins, you win too. But you'll only see that from inside a metal cage. And tall pillars circled by the dead. A race from one to the next as time itself laughs. Não faz sentido nenhum. I think I'd like my bullet back. It is what it is. The truth will out soon. Me, I just caught an early glimpse. Why do I feel like I got scammed? Fomos enganados. A profecia da cartomante. What the? Get the... Oh! Me parece ser uma parada muito grande, entendeu? The door won't budge. The door won't budge. The door won't budge. E... parece que vai ser uma aventura bacana, cara. Espero eu, né? Espero eu. Vamos ver esses felas aqui. The port is closed by order O posto está of fechado por Rod ordem de Robert Back off. Fromon. Eu não posso passar. Eu tenho que ir. Isso aqui deve ser pista. Casa dos pescadores. Todas as evidências coletadas. Principais evidências coletadas. Então não coletei todas as evidências, né? Nothing here.
Nada também. Um barco, né? Ele tinha falado alguma coisa do barco. Será que é isso aqui? Um bote salva-vidas. Where's your Oberon, huh, Titania? Espero que alguém encontre isso. Meu nome é Albert Frogmorton. E esse é meu testamento. Eu quero alertá-los. Não desçam as profundezas de Jogos. Existe, ilegível. Jamais deveríamos ter feito isso. Tudo deveria ter permanecido naquela caverna. Professora, temo o que será de mim. Está ecoando em minha mente, dançando à minha vista, toda vez que eu fecho os olhos. O ciclo continua e continua. No fim virá. Devo alertar a todos, devo dizer a meu pai elegível, ele está aqui. Um escafandro. Something with this helmet gives me chills. What's wrong with it? Todas as evidências coletadas. You like it here, newcomer? Well, get used to it. No one leaves Oakmont nowadays. Can't catch a mackerel since those Innsmouthers took over the fishing business. Palácio da Mente aqui. Beleza, coletei todos aqui. Deixa eu tentar coletar. Deixa eu ver se o cara fala mais alguma coisa. Encontrei o testamento do seu filho. Mr. Throgmorton, I found this in the lifeboat. Looks like it's your son's will. Give it to me. Oh, my boy, what did you get yourself into? If only I hadn't sent you on that cursed expedition. Mr. Throgmorton, I've encountered Encontrei, né? What? I don't... some unusual creatures. You've seen a wild beast, Mr. Reed. I'm somewhat surprised to see you still alive. I've commissioned a few studies on them, but we know little more than when we started. They're aggressive, but fortunately... Yeah, I learned that firsthand. Try to avoid them when possible, and when you can't... Bye. Beleza. Vou entrar aqui. De novo, porque aqui eu não coletei todas as evidências. Cartucho, pólvora. The book is damp and damaged, but The book clearly is well cared damp for. and damaged. Pô, tô jogando esse jogo aqui, tô achando maneiro, tô com vontade de jogar o Pro Evolution. Que merda de vício. Let's see what you find, newcomer. Let's see what you find.
Choo-choo. Pô, I can barely recognize the face of the poor fella. He was beaten to a pulp. há um escafandro aqui também. Five cards short of a full house. I'm surprised they don't have someone's portrait here. Never seen knives like this before. Masterful work. So, that's what an Innsmouther looks like. Eles são nego do mar, né? Com aquela cara marítima. There was a fierce fight here, but someone tried to flee. Beleza. Tá, ele coleta todas as informações de todos os lugares. Agora o problema é esse... História da cidade. É esse... Palácio da Mente. O dono do bar está em dívida com livros. Deduções. Ele pode ter desejado virar um bicho morto. Não tô entendendo como funciona essa porra. Ah, eu posso combinar. O livro é um pescador que matou. Não pode estar escondido no bar. Então beleza, eles pode estar no bar. Então vamos lá no bar. Vamos correndo porque aquele filho da puta não pode fugir não, maluco. Deixa eu pegar logo minha arma, mané. Stay alert! Monsters lurk underground. They're everywhere. Pô, tem logo uma shot, mané. É, eu entrei e o cara também não fala nada. Tem mais algumas Didn't I perguntas. tell you to stop snooping around? Buy a drink or get out. You did. But I found out more about Lewis Flynn. Are they making him thicker out of town these days? I told you, I ain't saying squat. Go away. Você quer se livrar dele, eu posso ajudar. Você está brigando com o criminoso. Robert Throgmorton hired me to investigate his son's disappearance. I found the note about your debt to Lewis near his cold, dead body. And it looks like Lewis murdered Robert's kid. You want him to come here and ask instead of me? What? Don't what me. At best, you're harboring a criminal. At worst, you're an accessory to murder. What? No. I ain't done nothing. Tell that to Mr. Throgmorton. No. No. Throck. Lewis is upstairs. Here's the key. Smart man. There's your good deed for the day. Ah, esse maluco é a cara do
do Dempsey, mano. Hey, who are you? What are you doing? Caralho, mó Charles peixão, Reed, mano. private investigator. Mr. Throgmorton hired me to find his son Albert, so I think you know why I'm here. Throg. That darn bartender. It was all that crazy ape's fault. You hear me? Calm down. I only want to speak, for now. But no, if you reach for your gun, you'll hit the floor faster than you can say poetic justice. I got nothing to hide. Você matou o Albert, por quê? You shot to kill. No warning, no second chances. You pursued Albert even after he fled. Why? I can't remember it. When he woke, it was like a bloody mist descended over me. First thing I recall after is that darn warehouse and me covered in blood. I had no idea what happened, though. I suspected it had something to do with that ape. Turns out, I was right. Por que você é assim, cara? What kind of... why do you... your face, it's, Oh, so you're here to attack me just because I look different to you? Want to spit on me, whisper to your friends? What's new? No, I'm sorry. I didn't know how to ask. I've just never met someone like you before. I didn't mean any offense. Innsmouther's bodies were blessed by the she. You're gonna see a lot of us here, so you better get over it. We are proud of who we are. Start at the beginning. What happened? We were in our house, me, Paul, and Will. Barry'd gone to the sea. Though I told him that it would only bring bad luck. If he'd listened to me, we'd all still be alive. Come on, Lewis. Focus. Right. Well, Barry dragged that damn ape to our house. He was bragging about how much Mr. Throgmorton would give us for saving his son. But that ape, he was out cold. Then woke in an instant and started screaming, attacking us. After that, can't remember a thing. Suas ações pareciam deliberadas. Por que sua gente odeia os Throgmorton? I hear there's a bit of a feud between the Innsmouthers and the Throgmortons. Care to fill me in? Those apes hated us from the moment we arrived at Oakmont. Our home was destroyed. We just needed a place to stay. The Blackwood Grand family sheltered us, but others were not as hospitable. We needed jobs, food, and medicine. The city denied it all. And so? We had to fight for every crumb of bread. And those Throgmortons in their high castle only made our life harder, always conspiring behind our backs, always setting people against us. I'd love to see them suffer like we suffered. Caralho, o jogo é um Lula livre do caralho, né? Suas ações pareciam deliberadas. Que grande família You é? mentioned a grand family. What do you mean? What do you mean? So you're a newcomer, huh? Explains a lot. Yeah, a newcomer with a gun. Answer the question. Okay. People here are crazy about bloodlines and tradition and reputation. The head honchos of Oakmont called the grand families. There's the Carpenters, who control most of the city's underworld, the Blackwoods, who share kin with Innsmouthers through the Marsh family. And let me guess, the Throgmortons. Right, those filthy apes. Now that most of the Blackwoods are gone, there's nobody left to protect us Innsmouthers. Já ouviu bastante suas The ações? things you did to Albert don't look like a bloody rage. A fatal shot to the head, a hidden body. One might start to wonder if it was deliberate. I don't know what to say. I wasn't myself. I think I've got all I need. Please, Mr. Reed, don't tell Throgmorton about me. I know I'm in no position to ask. I didn't want to do whatever it is I did. Honest, have mercy, please. I have a family.
Without me, they'll starve. This is not exactly cut and dry. I need some time to think. Perhaps I can offer something to grease your grinds. I still have a few bullets on me. Nope. You think you're the first person to offer me a bribe? Please, Mr. Reed. Now, don't try my patience further, Mr. Flynn. Todas as evidências coletadas. Bom, vamos voltar no macaco-olho. No Homem Macaco. Lá vem o Homem Macaco correndo atrás de mim. Vamos ver o que o Homem Macaco tem a dizer. What you say, Homem Macaco? O assassino está morto. Esse macacão é meio odioso, né? Eu sei dos mitos do Catulo, o cara deve ter ficado com a cabeça boladona. Pô, eu vou mentir pra esse macacão vai enrabar a gente depois no final do jogo. I tracked the murderer down, but he was attacked by those things prowling the back alleys. They tore him apart. It was that Innsmouther fisherman, Lewis. He was covered in your son's blood. That may have attracted the beasts. Are you certain the body is his? Beyond any doubt. All that's left of him is a heap of flesh and this scrap of cloth. It's from his jacket. Just ask his friends. Alas, this was my revenge to exact, not some wild beasts. Something must be done about those pests. Still, justice has been served. This isn't closure, but at least I know now the story. Thank you. Mr. Throgmorton, I hate to press you, but do you think you could help me now? Yes, you've earned it. Key, to think a newcomer barely off the boat solves a crime the police couldn't, but I digress. Remind me, what brought you to Oakmont? Estou tentando encontrar a fonte das minhas visões. Estou investigando casos de insanidade. I think I'm going mad, Mr. Throgmorton. I see things, visions, and I need it to stop. I was drawn here, or guided, or I don't know. But I believe the source of this madness is here, in Oakmont. You're not wrong, Mr. Reed. An inexplicable hysteria spread through Oakmont after the flood. I funded an expedition to explore recent geological activity that may be responsible. Por que uma expedição geológica? Alguma ligação entre visões teria? Geological expedition. I'm not sure I follow. I have reason to believe the flood and this madness have the same source. As above, so below. So I sent men to find out. Alguma ligação entre as visões e a histeria? Você acha que a inundação não foi natural? You mentioned the flood. You think it's more than just a natural disaster. You weren't here, Mr. Reed. What happened defied scientific explanation. Alguma Do ligação? these cases of hysteria involve shared visions as well? Since the flood, many Oakmonters have had similar nightmares. Indeed, Professor Doe, the expedition leader, complained of them herself. Waterlogged ruins with unnatural architecture, a sleeping giant, drowned streets, and a voice calling from the depths. Her words exactly. She proposed the expedition, desperately wanting to find the cause. Has your expedition found anything? I do not know. Albert was part of it. His passing cannot be coincidence. Why was he alone at the port? And where are the others?
O assassinato e a expedição estão Your ligados. son was killed because the expedition uncovered something. Is it so hard to believe? I had no news for a week, then Albert, the only one I could trust, comes ashore and is killed. It does sound suspicious. Mr. Reed, I want you to find out what's going on. I expect you're as interested in the expedition's results as I am. If I'm going to look into this, I'll need to know more. Where should I start? I'll give you the address of the expedition's headquarters and a key. That's all you can tell me? Let me be clear, Reed. You do not speak to me like that again. I'm sorry, Mr. Throckmorton. I just meant the more I know, the better. I am a busy man. I funded the research, but left all preparations to Professor Doe and Albert. When you've finished, come see me at the Throgmorton family manor. It's in Old Grove. Here, I'll show you. What about my expenses? They will be reimbursed after you complete your task. And of course, you've earned some compensation for your work here at the port. I'll also include a fair advance in bullets. Bullets? The dollar lost its use here, Mr. Reed. After the flood, Oakmont returned to bartering. Bullets mean more than bills. Então ganhei várias paradas e consegui a nova localidade da mansão do macacão. Galera, pô, o jogo é maneiro, cara. O jogo é interessante. Tô gostando de jogar com Clint Dempsey. Vou ficar por aqui, essa foi a parte 2. Provavelmente a galera não vai ter muito interesse em assistir as outras partes. Eu acredito que seja um jogo muito grande também. Mas é aquela parada, né? Eu recomendo sempre que você, em vez de ficar assistindo o joguinho, jogue, né? Principalmente se você tem tempo pra isso, cara, acredite. Se você é um cara mais novo aí e tem tempo pra isso, cara, faça. Que quando você ficar mais velho vai ser difícil arrumar tempo. Um grande abraço a todos e até a próxima.